Urungan. Tuh. Karena sih diembus-embus aja. Orang susah suiki. Nang cepet banget. Aduh, numbur gonku ki. Iki glemis gila iki, Mas. Iki keneng iki. Keneng, Mas. Nek ora ucul. Ucul paling. Gabutan saya cilik kok. Wong sadaran. Kapal-kapalan keren. Ini mah dulu guru ini. Kalau ngono mah ini kok. Yang itu pancen sekrek ini nyantos iki. Heeh. Gonku kangen. Ben minggir dhisik.
Ucul paling. Dan kini dhisik, Mas. Wis sik. Sik gedolanan. Ya, kemungkinan sak menit ini cuma sak dagang iki cangkeme bisa ben. Makanya kan itu. Dan nek foto itu geret deh, ora bakal tua mau kan. Nah, kayak grip, langsung grip. Ah, Rolando paling pancing iki. Lulu, saya ganti Mas. Aduh. Oh, kemarin nyantol. Rolando paling pancing iki. Mantep, Mas. Anyar ora pancing. Pancingnya tekan. Iki yo perlu. Yo mbon aku tiba Pak kamu tiba nih. Hah? Nila arahnya. Nila. Nila. Gile. Wah, grame yo, mantap. Dilan soalnya seru. Nah, nang lumut enak, Mas. Nah, nang lumut enak banget ya. Ih, pokoknya terus. Mungkin pencet kan. Kan geret di situ lho. Iya. Tapi siap-siap juga. Anu ini ngulur. Oh, bayang ora. Nah, Ini bentuk mana? ora wis marsin banget iku. Lah pedang piye? Kowe nek arep telang ono, minggir ono. Ono wae terus. Terus ono. Tarik ya. Woi, Dapat ya? dapat iki. Kata. Gabus aku kayak. Ya nih. Kan banget, Dek. Tipis banget itu senare ngawur kowe minggir wae, Kek. Mas kok. Emas, Mas, emas. minggir jangan oke. Waduh. Rasa. Oke. Wah, mantap. Gede. Kata coy. Mantap. Oh, iya mana iki?